Oke, sekali lagi hari ini kita akan belajar materinya apa tadi? Read a written sentence atau saying a written sentence and type a statement that you hear. Recording yourself saying a written sentence, merekam suara kita dengan membaca atau mengatakan sebuah kalimat yang tertulis, dan type a statement that you hear, mengetik pernyataan yang kita dengar. Di topik ini kita diharapkan develop their ability. Students are expected to be able to, kita diharapkan untuk bisa mengembangkan kemampuan kita to identify and produce English key sounds, mengidentifikasi dan menghasilkan bahasa Inggris sebagai key sound, kunci atau nada gitu ya maksudnya. Nada as well as its basic rhythm sesuai dengan ritme dasar, stress, tekanan, and intonation patterns, dan pola intonasi in context, dalam konteks. Develop speech monitoring abilities, bisa memonitor atau mendengarkan, listening ini ya, mendengarkan dengan baik. Discover their own strengths and weakness, menemukan kelebihan dan kekurangan with certain sound patterns, dengan suara-suara tertentu. Kalau kita temukan ada kekurangannya ya nanti kita perbaiki. Kemudian ini, listen and speak naturally, ya ini yang penting. Mendengarkan dan berbicara naturally, secara alami. Based on certain intonation, stressing and pausing on English spoken sentences. Berdasarkan intonasi tertentu, stres, penekanan, dan pausing, jeda dalam kalimat lisan bahasa Inggris. Jadi recording yourself saying a written sentence, kita harus bisa speaking clearly, berbicara dengan jelas, and being understood, dan bisa dipahami when speaking English. Jadi intinya itu ya, kita tuh harus bisa berbicara dengan jelas dan bisa dipahami gitu. Nggak harus cepat sekali, malah susah dipahami kalau terlalu cepat. Harusnya kecepatannya wajar saja, dan ada beberapa strategi tertentu supaya speaking kita itu jelas dan bisa dipahami. Yang penting itu sih, jelas dan bisa dipahami. Mungkin tidak perlu terlalu cepat biar dikira pinter gitu, bukan itu. Tapi yang penting itu jelas dan mudah dipahami. Jadi mungkin kecepatannya nggak usah terlalu cepat, biasa aja, wajar saja. Tapi yang penting jelas dan mudah dipahami. Jadi bagaimana kita bisa berbicara dengan jelas dan mudah dipahami? Tidak, isn't just about pronouncing vowels and consonants correctly. Tidak saja harus mengucapkan vokal dan konsonan dengan benar, or even using the correct rhythm stress, atau menggunakan stres penekanan yang benar, and connected speech pronunciation rules, dan menghubungkan aturan-aturan pronunciation, pengucapan secara lisan. Tidak cuma itu penting juga, tapi tidak cuma itu ya. Jadi mengucapkan vokal dan konsonan dengan benar, itu penting sih. Terus menggunakan stres penekanan yang tepat pada tempat yang benar. Kemudian pronunciation sesuai dengan aturan. Itu penting, tapi ya tidak cuma 3 itu. Berikutnya ini, another key to speaking clearly and being understood is pausing between groups of words in your sentences. Jadi satu lagi kunci supaya kita bisa berbicara dengan jelas dan mudah dipahami adalah pausing, memberi jeda. Jadi tidak, misalnya ada kalimat yang panjang, ya jangan dibaca terus tanpa berhenti, tanpa jeda. Kadang itu malah sulit dipahami kalau kita berbicaranya terlalu panjang tanpa jeda.
Maka pada saat-saat tertentu kita perlu memberi jeda kalimat kita biar tidak terlalu panjang dan mudah dipahami. Karena seperti ini alasannya. It means native English speakers do not speak continuously. Bahkan orang yang berbicara bahasa Inggris yang sebagai bahasa ibu atau native speaker. English native speaker, orang yang asli berbicara bahasa Inggris seperti orang Inggris, orang Amerika, orang Australia, itu native speaker ya, English native speaker atau native English speakers. Itu mereka juga tidak ngomongnya tuh ngomong terus tanpa jeda, bukan gitu. In fact, they take tiny pauses. Kadang-kadang mereka memberi jeda tipis sedikit, jeda kecil di antara beberapa itu ya, groups of words, beberapa kelompok kata atau frasa dalam sebuah kalimat. Oke, next. Why pause? Kenapa harus memberi jeda? Pauses gives your listener the opportunity to digest, take in, and understand what you have already said without having to worry about what you are going to say next. Jadi, kalau dalam kalimat kita beri jeda, biar tidak terlalu panjang, itu akan memberi kesempatan pendengar untuk lebih memahami dengan baik, untuk mencerna dengan baik, digest, mencerna. Tanpa harus berpikir berikutnya mau ngomong apa. For example, compare the pronunciation of the following two sentences. Contoh, bandingkan dua pengucapan ini. Itu yang dikasih, kata-katanya sama ini ya, kalimatnya sama. Cuma yang dikasih warna merah, terus garis miring, nah itu warna merahnya ditekan, kemudian garis miring itu berarti jeda. Jadi ada 3 kata yang ditekan dan ada 2 jeda yang bagus. Kalau yang atas, contoh yang pertama itu yang tanpa jeda. Oke, saya putarkan ini ya. Perhatikan 2 kalimat ini. Yang bawah pakai jeda, yang atas nggak pakai jeda. Bandingkan bedanya ya. Oke, saya putar. Nah ini. Why would you go to school when you could work and earn money? Versus, why would you go to school when you could work and earn money? Ya, kelihatan bedanya ya. Yang kedua itu tanpa jeda, yang kedua itu dengan jeda. Yang pertama yang tanpa jeda akan lebih mudah dipahami. Yang kedua, the second sentence is much easier to understand even for a native speaker. Jadi kalimat yang kedua yang diberi jeda itu akan lebih mudah dipahami. Saya ulangi sekali lagi, bandingkan kalimat pertama dan kalimat kedua. Why would you go to school when you could work and earn money? Versus, why would you go to school when you could work and earn money? Ya, dengan jeda akan lebih mudah dipahami. Oke, next. Pausing, pemberian jeda. Pausing between thought groups. Emphasis the less content word. Jadi ada jeda di antara beberapa kelompok kata dan berikan tekanan pada kata terakhir. Kalau yang tadi yang dicetak merah itu, when you go to school, school itu ditekan. When you could work, work-nya ditekan. And then money. Jadi kata terakhir dalam satu group of words itu kita tekan, terus kita beri jeda. Gitu ya. The rule of emphasizing will change if you are. Ada beberapa aturan penekanan berbeda kalau kita contrasting ideas, mempertentangkan gagasan. Presenting new info, memberi info baru. Correcting an error, membetulkan sebuah kesalahan. Emphasizing agreement, menekankan persetujuan. Ada beberapa cara yang berbeda untuk menyatakan beberapa hal ini. Oke, ini ada sampel lagi. Ini notice, pahami
pausing, kalau jeda itu yang diberi garis miring dan berwarna hijau itu jeda. Kemudian emphasizing yang diberi warna merah itu ditekan atau di stres di situ ya. Stresnya ada di suku kata yang diberi warna merah. Nanti perhatikan pengucapannya. Oke, saya putarkan. Excuse me, where's the bathroom? Excuse me, where's the bathroom? Now that I see it, I think I prefer it in red. Now that I see it, I think I prefer it in red. She hasn't told me, but I think she'll get married soon. She hasn't told me, but I think she'll get married soon. She's pregnant and due in October. She's pregnant and due in October. I got a new puppy, but now I need to train her. I got a new puppy, but now I need to train her. Though Steve Jobs is irreplaceable, I think Apple can succeed without him. Though Steve Jobs is irreplaceable, I think Apple can succeed without him. Oke, coba sekarang kalian tirukan ya. Saya ulangi lagi dari yang pertama. Perhatikan jeda dan penekanannya yang di cetak merah, yang di warna merah itu ditekan, yang garis miring warna hijau itu ada jeda di situ. Coba kalian tirukan, usahakan semirip mungkin dengan yang audio yang kalian dengar. Ditirukan ya, masing-masing kalimat 2 kali. Ditirukan. Oke, kita mulai. Ditirukan ya. Menirukannya sambil mic-nya dinyalakan biar saya bisa dengar. Oke, kita mulai. Excuse me, where's the bathroom? 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 Ayo kok nggak ditirukan? Ditirukan ya, biar saya bisa dengar. Oh, kalian kenapa sih malu-malu? Nggak apa-apa, kurang bagus nggak apa-apa, tapi ya kita belajar ini. Kita usahakan mirip dengan yang kita dengar. Ayo ditirukan, jangan diem aja. Oke, saya ulangi, ditirukan ya. Excuse me, where's the bathroom? Excuse me. Where's the bathroom? Excuse me, where's the Lagi. bathroom? Excuse me. Excuse me. Where's the bathroom? But I see it, I think I prefer it in red. No. Now that I see it, I prefer it in red. Red. I think I prefer it in red. She hasn't told me, but I think she'll get married soon. She hasn't told me, but I think she'll get married soon. Told me, but I think she'll get married soon. She's pregnant and due in October. She's pregnant and due in October. She's pregnant and due in October. I got a new puppy, but now I need to train her. I got a new puppy, but now I need to train her. I got a new puppy, but now I need to train her. Though Steve Jobs is irreplaceable, I think Apple can succeed without him.
Those Those Steve Jobs Jobs is irreplaceable. I think Apple can succeed without him. Though Steve Jobs is irreplaceable, I think Apple can succeed without him. Those Ya, oke. Saya ingin sampaikan sedikit. Di sini ada kata Oktober itu ya. Oktober itu yang ditekan to-nya bukan ok-nya, bukan Oktober, bukan itu tapi Oktober, to-nya yang ditekan. Bulan-bulan yang lain yang tiga suku kata kebanyakan juga itu. September, time-nya yang ditekan. Oktober, November, time-nya. December, bukan December, bukan itu December. Oktober, November, coba tirukan saya. September, September, October, October, November, November, December. December. Yang ditekan suku kata kedua. Ini juga itu. Kita coba sekali lagi ya. Kalian menyautnya jangan kelamaan. Jadi begitu selesai langsung kalian tirukan. Jadi bisa 2 kali. Masing-masing kalimat ditirukan 2 kali gitu ya. Begitu selesai misalnya, excuse me, where's the bath? Kalian langsung, excuse me, where's the bath? Gitu. Terus nanti kan 2 kali itu. Nah, kalian juga menerimanya 2 kali. Gitu ya. Oke, kita ulangi sekali lagi. Kalian tirukan. Excuse me, where's the bathroom? Excuse me, that's the bathroom. Excuse me, where's the bathroom? Excuse me, where's the bathroom? Now that I see it, I think I prefer it in red. Now that I see it, I think I prefer it in red. Now that I see it, I think I prefer it in red. Now that I See it, I think I prefer it in red. He hasn't told me, but I think she'll get married. He hasn't told me, but I think she'll get married soon. She hasn't told me, but I think she'll get married soon. He hasn't told me, but I think she'll get married soon. Pregnant and due in October. She's pregnant and due in October. She's pregnant and due in October. She's pregnant and due in October. I got a new puppy, but now I need to train her. Ayo. I got a new puppy. Now I need to train her. Though Steve Jobs is irreplaceable, I think Apple can succeed without him. Those Steve Jobs is irreplaceable. I think Apple can succeed without him. Though Steve Jobs is irreplaceable, I think Apple can succeed without him. Though Steve Jobs is irreplaceable, I think Apple can succeed without him. Ya, tadi saya mesti dengar ada yang mengucapkan Oktober, masih gitu ya. Itu kurang pas, harusnya to-nya yang ditekan. Oktober, bukan Oktober, bukan itu tapi Oktober. Bukan September tapi September. Bukan November tapi November. Beda toh? Bukan December tapi December. Ya, gitu ya. Sebentar, saya mau menambahkan sedikit. Saya tambahkan sedikit sebentar. Kadang beda tekanan itu artinya jadi beda kadang-kadang. Jadi kalau kita mengucapkannya salah, ya artinya bisa beda. Saya akan berikan beberapa contoh. Jadi penekanan itu juga memang harus betul. Karena kalau tidak betul membingungkan. Bentar, saya mau kasih beberapa contoh. Contohnya ini ya. Ini ada 2 macam cara membacanya. Yang pertama record, yang kedua
record. Beda tuh. Record itu yang ditekan chord-nya. Chord yang ditekan. Tapi kalau yang satunya record, rec-nya ditekan. Kalau record yang ditekan chord-nya, ini verb. Artinya merekam. Kalau record itu noun, artinya rekaman. Record itu noun, kata benda, artinya rekaman. Ya, jadi beda ya kalau kita mau maksud kita itu merekam itu bukan record, bukan itu tapi record. I have to record my voice. Saya harus merekam suara saya. I have to record my voice. That record is too old. Rekaman itu terlalu lama, itu jadul. That record is too old. That record is too old. Beda itu ya. Yang ini contohnya I have to record my voice. Saya harus merekam suara saya. Kalau yang ini contohnya tadi that record is too old. Nah, ini rekaman kalau record. That record is too old. Rekaman itu terlalu lama. I have to record my voice. Saya harus merekam suara saya. Nah, ini malah ada 3 ini. Kalau ini present sama ini sama ini. Oh, ada 3. Yang pertama verb, yang ini noun, terus ada juga yang adjective. Kalau yang verb artinya menyajikan atau mempersembahkan. Kalau yang noun artinya hadiah. Kalau yang adjective artinya hadir atau sekarang. Nah, misalnya di absen, misalnya kalian saya absen. Muhammad Afgan present. Itu artinya hadir, jangan present, menyajikan. Oh, mau di absen. Muhammad Afgan menyajikan, kok malah menyajikan. Ini yang ditekan kalau yang ditekan suku kata kedua, bacanya jadi present, itu verb. Tapi kalau yang ditekan suku kata pertama, itu noun, artinya ya, bacanya present, hadiah. Sama yang adjektif juga sama bacanya dengan yang noun. Present, hadir, atau sekarang. Gitu ya, jadi memang tekanan atau stres itu penting dalam mengucapkan kata bahasa Inggris. Karena kalau kita tekanan kita salah, itu sering jadi membingungkan. Maksudnya mau ngomong merekam, tapi keliru rekaman. Misalnya, I have to record my voice. Nah, itu beda. Saya harus rekaman suara saya. Beda. Harusnya I have to record my voice. Saya harus merekam suara saya. Kan beda ya. Gitu. Jadi hati-hati dengan stres. Kita harus bisa kapan harus kita tekan suku kata, kapan suku kata yang tidak kita tekan. Harus bisa kita bedakan. Caranya ya tirukan aja native speaker. Native speaker bicaranya gimana, kita tirukan seperti itu. Nanti lama-lama jadi terbiasa. Misalnya kata Oktober kita baca Oktober, itu jadi terbiasa bukan Oktober. Nah, kan aneh. Oktober. Oktober itu beda ya. Ya, oke, kembali lagi ke yang tadi. Oke, yang ini sekarang. Content words are words that carry the meaning of sentence. Jadi content words ini biasanya yang ditekan. Itu bagian yang penting dalam sebuah kalimat. Dan content words kata atau isinya atau intinya ya.
kata-kata yang merupakan inti itu biasanya ditekan. Seperti ini contohnya yang number one. Oke, sebentar. Yang kata-kata yang content word ini seringkali berupa nouns atau main verbs atau berupa adjective atau adverbs atau negatif, misalnya not, atau WH words, misalnya what, atau interjection, kata seru ya, kata seruan. Contohnya wow. Itu biasanya ditekan. Contohnya misalnya yang seperti kalimat pertama ini yang ditekan get, bread, bakery, sama way here. Ini yang ditekan. Coba saya putarkan ya. Kalian tirukan ya. Kalian tirukan lagi dengan ikuti semirip mungkin dengan yang kalian dengar. Jadi kata-kata yang dicetak dengan warna merah itu yang ditekan. Oke, kita coba ditirukan ya. Could you get some bread from the bakery on your way here? I heard that the weather's going to be bad tomorrow. Ini nomor 1 dan nomor 2 ini berarti apa ya? Ini satu kali ngomong, jadi kalian menirukannya setelah 2 kalimat terus baru ditirukan, gitu ya. Jadi tunggu sampai 2 kalimat baru ditirukan. Oke, ditirukan tapi ya jangan diem aja, panjang ini. Waktunya lama sih, nggak apa-apa. Oke, saya ulangi lagi yang number 1 and 2, kalian tirukan ya. Could you get some bread from the bakery on your way here? I heard that the weather's going to be bad tomorrow. Could you Get get some some bread bread from the from the bakery bakery on your way here? I heard that the weather's going to be bad tomorrow. Ya. Coba lebih ditekan lagi yang dicetak merah itu. Tadi ada beberapa yang belum kelihatan penekanannya. Could you get some bread from the bakery on your way here? Gitu ya. Get, bread, bakery, sama way here ditekan. I heard. Nah, kan beda ya. I heard that the weather's going to be bad tomorrow. Going to be bad. Itu bad-nya yang ditekan. Jadi beda. Nadanya juga biasanya lebih naik. Going to be bad tomorrow. I heard that the weather's going to be bad tomorrow. Could you get some bread from the bakery on your way here? Itu jadi yang dicetak merah coba lebih ditekan. Oke, kita ulangi lagi. Panjang ini kata-katanya. Kita ulangi sekali lagi. Could you get some bread from the bakery on your way here? I heard that the weather's going to be bad tomorrow. Could you get some Could you bread get from some the bread bakery Some on your bread way on your way here? bakery. I heard that the weather's going to be bad Weather's tomorrow. going to be bad tomorrow. Ya. Tadi sudah saya sampaikan kalau ini mengucapkannya jangan terlalu cepat, yang penting kan jelas ya. Tapi ya jangan terlalu lambat, usahakan yang kecepatan yang natural. Maksudnya jangan tanpa jeda, itu kan kurang bagus kalau tanpa jeda. Jadi jangan terlalu cepat, tapi diberi jeda gitu. Tapi ya jangan terlalu lambat terus. Could you get some bread from the bakery on your way here? Itu tidak normal, tidak wajar, tidak natural seperti itu, terlalu lambat. Coba lebih jangan terlalu cepat, tapi ya jangan lambat sekali. Jadi kecepatannya yang wajar, yang natural gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Next, number 3 sekarang. Kita coba ditirukan ya. Ini agak banyak yang ditekan, yang dicetak merah agak banyak. Usahakan bagian yang dicetak merah itu ditekan. Oke, saya putarkan yang number 3 ya, kalimat nomor 3. He has no idea what he wants to do after he graduates. He has no Yes, no idea idea what what he he No wants to idea do what you want after to he do graduates. after he graduates. Lagi, saya ulangi lagi. Ditirukan sekali lagi. He has no idea what he wants to do after he graduates. He has He no has idea no what idea he what he wants to do after he graduates. Ya, good. Bawahnya number 4 sekarang. I haven't heard anything from them since their wedding.
I haven't heard I anything haven't heard I haven't anything heard from them anything since their from wedding. them since the wedding. Lagi sekali lagi number 4. I haven't heard anything from them since their wedding. I haven't I heard haven't I heard haven't heard anything from anything them since since their their wedding. wedding. Ya. I haven't heard anything from them since their wedding. Okay, good. Next. Lagi. Ini yang dicetak merah, sekali lagi ditekan ya. Oke, sekali lagi ditirukan number 5 sekarang. I didn't want cappuccino. I wanted an Americano. I didn't want cappuccino. I wanted an Americano. Yeah, I didn't want cappuccino. I wanted an Americano. Sekali lagi number 5. I didn't want cappuccino. I wanted an Americano. I didn't want cappuccino. I wanted an Americano. Ya, misalnya cappuccino ini juga yang paling ditekan C-nya, kalau Americano kan-nya. Cappuccino, Americano, gitu ya. Agak beda juga ini. I didn't want cappuccino. I wanted an Americano. Lagi, number 5, sekali lagi. I didn't want cappuccino. I wanted an Americano. I didn't want cappuccino. I wanted an Americano. Ya, okay, good. Next, number 6 sekarang. Yang ditekan Paris sama Rome. She doesn't live in Paris. She lives in Rome. She doesn't live in Paris. She lives She in lives in Rome. Rome. Ya. Kalau pakai nada naik turun gitu jadi lebih bagus ya. She doesn't live in Paris. She lives in Rome. Kan gitu. Nah, tadi nadanya. She doesn't live in Paris. She lives in Rome. Dia tuh nggak tinggal di Paris. Dia tinggal di Roma. Kan gitu kalau kita. Oke, lagi ya, usahakan semirip mungkin dengan yang kita dengar. Number 6 sekali lagi. She doesn't live in Paris. She lives in Rome. She doesn't live in Paris. Paris. Live in Rome. Ya, okay, good. Ya kayak gitu-gitu ya. Oke, lagi. Intonation ini ada 3 macam ya. Ada rise, naik, ada fall, turun, ada partial fall, agak turun atau turun sedikit. Itu yang, jadi ada 3 macam intonasi ini yang perlu kita perhatikan. Naik, turun, dan partial fall, turun sedikit. Kalau kita bisa intonasinya bagus, nanti juga akan lebih mudah dipahami. Kata-kata kita jadi terdengar dengan lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Yang pertama tentang ini, asking WH questions. Ini juga banyak dari kita yang masih intonasinya salah. Jadi kalau pertanyaan diawali dengan WH question, kata tanya, contohnya what, where, who, why, when, how. Kalimatannya yang diawali dengan kata tanya seperti ini, nada belakangnya itu turun. How are you? Seperti itu misalnya. What's your name? Bukan what's your name, bukan gitu. What's your name? Siapa namamu? Bukan siapa namamu. What's your name? Bukan gitu. Where do you live? Bukan where do you live? Bukan gitu. Where do you live? Nada belakangnya turun. Who is she? Bukan who is she? Bukan gitu loh ya. Who is she? Why apa? Why did you buy that book? Why did you buy that book? Bukan. Why did you buy that book? When did you buy that book? Kapan kamu membeli buku itu? Bukan. When did you buy that book? Bukan gitu loh ya. How are you? Oke, coba sekarang tirukan saya ya. What's your name? What's your name? Where do you live? Where do you live? Who is she? Who is she? Why did you buy the book? Why Why did you buy the book? When did you buy the book? When did you buy the book? How are you? How are you? How are you? Ya, kalau seperti itu
mudah karena cuma meneripkan. Coba sekarang saya akan tulis, coba kalian baca. Oke, coba yang ini. Coba dibaca. Whose car is that? Yang lain. Whose car is that? Whose car is that? Ya, whose car is that? Itu lebih bagus. Whose car is that? Sudah bagus, yang nada belakangnya turun. Coba. Coba ini dibaca. What's your phone number? What's your phone number? What's your phone number? Ya, bedakan dengan ini, kalimat tanya tapi tidak diawali dengan kata tanya. Kalau ini nada belakangnya naik. Are you hungry? Nah, itu bukan. Are you hungry? Bukan gitu tapi. Are you hungry? Ini kan. Ini juga naik seperti ini. Did she leave the money? Tapi kalau yang tadi, yang pakai kata tanya, yang diawali dengan kata tanya, nada belakangnya turun. Coba yang ini apa? Bacanya gimana? Where do you live? Where do you live? Nah, itu masih naik. Where do you live? Itu bukan where do you live? Nah, bukan itu. Beda dengan are you hungry? Did she leave the money? Nah, itu naik di belakangnya. Tapi kalau ini turun. Where do you live? Seperti bukan bertanya gitu loh. Kalau diawali dengan kata tanya itu malah nadanya kayak bukan orang bertanya. Where do you live? What's your name? What's your phone number? How are you? Where do you live? Seperti bukan bertanya. Ini yang kadang-kadang kita masih sulit ya, karena tidak terbiasa. Kalau bertanya itu ya biasanya kalau bahasa Indonesia ya, nada belakangnya naik kalau bertanya. Tapi kalau bahasa Inggris ada dua macam. Kalau pertanyaannya diawali dengan kata tanya, nada belakangnya turun. Itu yang kita belum terbiasa. Mungkin kita nanti kalian perlu latih-latih lagi ya. Bikin kalimat tanya yang diawali dengan kata tanya, terus coba baca dengan nada belakang turun. Mungkin perlu latihan lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini coba ya. Coba dibaca dulu sebelum saya putarkan. Yang pertama, when did itu. Coba dibaca. When did you last go there? When did you last go there? Ya, jangan go there. Nah, gitu naik. Salah ini. When did you last go there? Nah, gitu turun. Go-nya malah yang agak naik, there-nya turun. When did you last go there? There-nya turun. Bawahnya, coba dibaca. How's it going today? How is it going today? How's it going today? How is going today? Ya, how is it going today? How is it going today? Gitu ya. Going-nya itu naik. How is it going today? Bawahnya, coba dibaca. Why can't you just do work like I asked? Ya, nakanya tuh. Bawahnya, coba dibaca. What's it gonna take to What's get it this gonna done? take to get this done? Nah, ini ada this yang agak turun sedikit, terus down-nya turun. What is gonna take to get this down? This down. This down. Oke, saya putarkan sekarang. When did you last go there? How's it going today? How's it going today? Why can't you just do the work like I asked?
Why can't you just do the work like I asked? What's it going to take to get this done? Notice how I transform the verb going to in informal speech. When did you last go? Oke, sekarang ditirukan ya. Oke, sekarang ditirukan. Yang nyautnya yang cepat biar bisa 2 kali. Oke, kita mulai ditirukan. When did you last go there? When did you When last did you last go there? How's it going today? How's it How's it going going today? today? How's it going today? How's it How's going it today? going today? Why can't you just do the work like I asked? Why can't you Can just you do just the do work the like work that? I asked? Why can't you just do the work like I asked? Why can't you just do the work like I asked? What's it going to take to get this done? What's it What gonna is gonna take to to get get this this done? Notice how I transform the verb going to in informal speech. What's it going to take to get this done? Ya, Where's going. the best restaurant around here? Sebentar, going to itu sering dalam informal speech jadi gonna gitu ya. Kayak di lagu-lagu itu seperti want to itu jadi wanna. Atau apalagi ada gonna, ada wanna, ada apa yang akhir-akhir ini sering tidak dalam lirik lagu. Gonna, wanna. Lupa saya. Ya, oke, sekarang yang ini. Yang tadi saya ulang. Yang tadi saya ulangi lagi, kalian tirukan lagi ya. Ya, nggak usah pakai tulisan tapi suara aja. When did you last go there? When did you last ditirukan? When did you last go When there? did you last go there? Going today. How's it going How's it going today? How's it going today? How's it going How's today? it going today? Why can't you just do the work like I asked? Why Why can't you just do the work like I asked? Why can't you just do the work like I asked? Why can't you just do the work like I asked? What's it going to take to get this done? What's it gonna What's take it gonna take to done? get this done? Notice how I transform the verb going to in informal speech. What's it going to take to get this done? Ya, sekarang yang ini ditirukan lagi. Where's the best restaurant? Where's the best Where's the best restaurant restaurant around here? Where's the best restaurant around here? Where's the best Where's the best restaurant restaurant around here? Who would ever believe that you guys are twins? Who would ever Who would believe ever that you believe that you guys guys are twins? Who would Who would ever believe that you guys are twins? Siapa yang akan percaya kalau kalian itu kembar? Itu ya. Who would ever believe? Siapa yang akan percaya kalau kalian itu kembar? Ya, oke, next. Ini ada tips. The first step to improving your pronunciations. Langkah pertama terhadap menaikkan atau untuk menaikkan your pronunciation kita is to learn to pronounce all of the main sounds in English correctly. Ya, dengan mengucapkan kata dengan benar. So how do you do that? So how do you do that? Gitu ya, bukan so how do you do that? Bukan gitu, tapi so how do you do that? One way to do that is to find some pronunciation exercise. Sebentar, nggak kelihatan. To find some pronunciation exercises for each sound in English and just practice. Coba, kalau ini kan yang ada 2 kalimat, titiknya itu isinya yang sebelah kirinya itu ya.
ini yang A. Have you seen the school new? Berarti yang sebelah kiri, side yang sebelah kiri. Bawahnya I can stand the, ini side yang sebelah kanan. Coba gimana membedakan ini? Bacanya gimana? Yang A itu kita isi dengan side yang sebelah kiri. B, I can stand the, titik-titik, ini kita isi dengan side yang sebelah kanan. Ada kata side yang sebelah kiri dan side yang sebelah kanan. Itu membacanya bedanya gimana? Ada yang tahu? Side dan side itu, ada yang tahu bedanya? Ya, yang betul bacanya sama itu. Side dengan side, itu bacanya sama. Side, jangan dibikin beda, malah salah. Wait dengan wait. Wait yang berarti menunggu dengan wait yang berarti bobot. Itu sama. There dengan there, ini juga sama bacanya, jangan dibikin beda. Malah salah kalau bilang there, there, there. Malah salah kalau dibikin beda gitu, wong ini sama. There was a huge pile sama. Their names were sama there-nya ya, jangan dibikin beda malah salah. Yang bawah, dear yang berarti sayang dengan dear yang berarti rusa, rusa jantan. Juga sama pronunciation-nya. Jangan dibikin beda, malah salah. Side yang sebelah kiri dengan side yang sebelah kanan, bacanya sama. Tapi kalau kita lihat konteksnya, misalnya, have you seen the school's new side? Oh, berarti itu side yang kiri. I can't stand the sight of my blood. Oh, berarti side yang kanan. S-I-G-H-T. Gitu ya. Coba dibaca sekarang, yang kalimat pertama yang E. Coba dibaca. Have you seen? Ayo dibaca. Have you seen the school's new side? I can't stand the sight of blood. Bawahnya, yang B. I I can't stand the sight of blood. Ya, sama ya, side-nya yang A dengan side yang B. Kalau yang bawah, yang E isinya yang with, yang kiri atau yang kanan? Kanan. Yang kanan. Kanan. Bawahnya, I had berarti yang kiri. I had to wait. Oh, berarti yang B itu, I had to wait artinya wait-nya menunggu. Kalau yang A, she has lost weight, berarti weight-nya bobot artinya ya. Coba dibaca yang E. She has lost She weight. has lost weight. Looks She great. looks great. Ya, yang B sekarang. I had I to had to wait wait for the because call, so I missed the bus. Weight-nya sama bacanya, jangan dibikin beda. She has lost weight. I had to wait. Sama bacanya. She has lost weight. I had to wait. Sama. Bawahnya sekarang. Yang A, dari yang kiri atau yang kanan? Kiri. Kiri. Kiri, berarti bawahnya yang kanan ya, their names. Coba dibaca sekarang, jangan dibikin beda dari-nya. Yang E dibaca. There was a There huge was a pile of huge coins was in the a fountain. huge pile of coins in the fountain. Ya. Next, yang B dibaca. Their Their names names were engraved onto the trophy. trophy. Their names were engraved onto the trophy. Namanya diukir di trofi. Bawahnya, yang E, will you set, yang dirnya yang kiri apa kanan? Kiri. Kiri. Bawahnya berarti yang B. Oke, dibaca sekarang yang E. Who set the Set table? the There's a table, my table, dear. my dear. Ya, bawahnya. Look, Look, there is there's a a deer deer by the river. river. Look, there's a deer by the river. Will you set the table, my dear? My dear. Look, there's a deer by the river. Sama deer. Oke, next. Oke, yang ini. Ya, ini semua memang nulisnya memang yang kiri, yang A itu yang kiri, yang B yang kanan, semua gitu ya. Oh, enggak, ding. Oh, enggak semua. Oke, yang paling atas. The late night-nya yang kiri apa kanan? Yang E. Kanan. 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 Ya, betul, yang kanan. Yang kiri. Oke, dibaca sekarang yang E, dibaca the late. The late night Late Sir Sir Lang Lang was was buried. buried here. Ya, the late night Sir Lang. Ini night-nya bacanya sama loh ya. Bawahnya yang B dibaca sekarang. There was an eclipse of the moon last night. Last night, ya. The late night Sir Lang
was buried here at night. Night ini artinya apa? Night itu apa artinya? Yang ini? Satria. Ya, betul, satria. Satria malam, namanya Serleng, dikubur di sini. There was an eclipse of the moon last night. Ada gerhana bulan semalam. Ya, kan? Eclipse of the moon itu gerhana bulan ya artinya ya. Last night, night-nya sama bacanya. Bawahnya sekarang, yang E, give me a break-nya yang kiri apa kanan? Kiri. Kiri. Kiri ya, berarti yang B, I always break gently. Break-nya yang B berarti yang kanan. Oke, dibaca sekarang yang E. Give me a break. Give me a break, will you? Ya, ke bawahnya yang B. I always break gently. I always break gently. Give me a break. Will you? I always break gently. Next, yang E. Thank you. We would-nya yang kiri yang kanan? Yang E. Kanan. 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 Berarti yang B yang kiri. Oke, dibaca sekarang. Thank you. Thank you. You would would be be thrilled to thrilled. come. We would be thrilled to come. Terima kasih. Kami akan senang datang. Ini misalnya ditawari atau diundang ke suatu acara. Jawabannya yang sopan. Thank you, we would be thrilled to come. Terima kasih, kami akan dengan senang hati untuk datang. Next, yang B. Dibaca coba. This box is made of wood. This box is made of wood. Oh ya, nanti di belakang akan ada pembahasan yang seperti ini, tapi nggak apa-apa, saya sebut dulu. Namanya link wood atau apa namanya. Maksudnya gini, seringkali huruf terakhir sebuah kata dengan huruf pertama kata berikutnya itu kita kita gandeng gitu. Contohnya misalnya yang this box ini bukan is tapi sis, jadi gitu bahasanya. This box is made of, bukan made of tapi made of. Jadi antara made itu D-nya digandeng dengan of, dengan O-nya. Jadi made of. This box is made of. Gitu. This box is made of wood. Seringkali gitu orang native speaker itu gitu. Jadi bukan this box is made of, bukan itu, tapi this box is made of wood. Nah, nanti di belakang ada pembahasan seperti itu. Dan ada beberapa contoh juga. Jadi seperti she doesn't, ini bukan she doesn't eat, bukan gitu sih. She doesn't eat. Nah, gitu bacanya. She doesn't eat. Jadi tit gitu ya, karena huruf terakhir kata doesn't itu digandeng dengan huruf pertama kata it. Jadi tit. Jadi bacanya. She doesn't eat. Oke, next. Yang she doesn't ini, meat-nya yang kiri atau yang kanan? Kiri. Yang kiri. Berarti yang B yang kanan. Oke, dibaca yang E. She doesn't eat meat. Doesn't eat meat. Kebanyakan masih she doesn't eat gitu ya bacanya. Padahal doesn't itu belakangnya T. Digandeng dengan it jadi tit. She doesn't eat gitu harusnya. Bukan she doesn't eat. Bukan she doesn't eat. She doesn't eat gitu harusnya. Coba diulangi yang E. She doesn't eat meat. She doesn't eat meat. Nah, itu. Jadi doesn't itu karena belakangnya T itu juga bacanya bukan doesn't tapi doesn't. Itu ada t itunya. Jadi kalau digandeng dengan it jadi doesn't it gitu. Gitu ya. Itu akan lebih bagus nanti pronunciation kita. Bawahnya yang B dibaca sekarang. Meet me at the station at 5 o'clock. Ya, 5 o'clock. 5 o'clock. Bukan 5 o'clock, tapi 5 o'clock. Stationet gitu ya. Meet me at the stationet. Itu bukan station at 5, bukan itu tapi. Station at 5 o'clock. 5 o'clock. Meet me at the station at 5 o'clock. Nah, gitu. Station at. Meet me at the station at 5 o'clock. Oke, bawahnya. Yang E, plain yang kiri atau yang kanan? Kiri. Yang kiri. Berarti yang B yang kanan. Oke, dibaca sekarang. It was plain to see they were in love. Ya, they were in love gitu ya. They were in love. It was plain to see they were in love. They were in love. Bukan they were in love tapi they were in love. Next, bawahnya yang B dibaca.
Her boyfriend was killed in a Her boyfriend was killed in a plane crash. Her boyfriend was killed in a plane crash. Bukan in a plane, tapi in a plane crash. Kita biasakan seperti itu, nanti pronunciation kita akan bagus. In a, bukan in a, tapi in a. Killed in, nah harusnya gitu juga ini. Karena killed itu belakangnya D, terus in, jadi was killed in. Her boyfriend was killed in a her boyfriend was killed in a plane crash. Her boyfriend was killed in a plane crash. Ya, seperti itu. Oke, next. Ini untuk latihan lagi. Kita juga disuruh milih misalnya yang pertama itu lick atau rick. Gitu ya. Coba kita baca dalam hati. Terus kita jawab dulu ini. Kita pilih dulu kata yang benar. Last weekend, I wanted to have a picnic by the lake atau rick. By the lake. Lake. By the lake ya. Ya, betul. Terus, I invite my friends. Terus, number 2. Kanan. Yang kanan. They would have a good time. So then I When. Yang kanan. Yang kanan. I bought 10. ya 10. low sticks atau raw stick. Raw. Raw ya. Terus they were on sale, so they were Cheap. cheap ya. Cheap yang kanan. I wanted to Shop. shop Shop. market. I saw my friend John. Nah, ini bisa John ya. Nama temen. Oh, tapi ini I invited him, berarti cowok. Berarti yang John ya, yang kanan. I saw my friend John, terus I invited him to the picnic. He said no, he had a apa ini? Big yang kanan, terus pool atau pool. He had a big pool. Terus he would have his own. Oh, he would have his own. Oh, his ini kurang high ini is-nya. He would have his own picnic harusnya. Bukan would have is enggak ada. Would have his own picnic there. Terus he does not like me and my four friends ya. Oh, ini miskin makanya John nggak mau didang. John itu kaya, punya kolam renang besar di rumahnya. Terus after that I met my friends at the lake. We sat on a rock and ate food. The day kanan ya. The day was Fine. Oke, sekarang kita baca per kalimat dengan yang jawaban yang betul ya, yang salah nggak usah dibaca. Oke, kita mulai. Last weekend kita baca. Last weekend, I want to have a picnic by the lake. Ya, by the lake. Next, I invited my friends. Ya, next. No, They will have a good time. Next, so then I went to the store to buy food. Next, I bought steak. Yeah, next they were on sale, so they were cheap. Next, I wanted to shop longer, so I walked around the market. Next, I saw my friend. I saw my friend John. Next, I invited him to the picnic. I invited him to the picnic. Next, he said no. Next, he had a big pool. Next, he would have his own picnic there. Next, he does not like me. He doesn't like me and my four friends. Next, after that, After that, I met my friends at the lake. Yeah, next, he said We sat on a rock and ate food. next, the day was fine. fine. Yeah,
The day was fine. Oke, good. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang, linking sound. Linking, when a consonant sound connects from the end of one word to the beginning of the next word. Jadi, tadi yang saya bilang, linking sound itu sebuah huruf terakhir sebuah kata itu digandeng dengan huruf pertama kata berikutnya, gitu ya. Huruf terakhir sebuah kata digandeng dengan huruf pertama kata berikutnya. One of the reason it's so difficult for non-native speakers of a language to understand native speakers is the tendency to language together when speaking. Satu hal yang sulit dipahami oleh orang yang bukan native itu adalah ketika orang yang native speaker itu cenderung menggandeng itu tadi huruf pertama sebuah kata dengan huruf terakhir sebuah kata dengan huruf pertama kata berikutnya. Mereka biasanya gitu kalau native speaker itu. Ini mungkin yang kita yang bukan native yang nggak terbiasa atau belum terbiasa. Jadi kita usahakan seperti itu. Jadi kalau huruf terakhir sebuah kata itu konsonan, huruf konsonan, terus huruf pertama kata berikutnya itu vowel atau vokal, nah itu digandeng. Misalnya in dengan it itu jadi in it. Seperti tadi ya. Misalnya I'm in love, bukan I'm in, M dengan in-nya itu digandeng jadi min. I'm in love. Kayak gitu. This can make sentences sound like one long word and individual words can be difficult to distinguish. Ini seperti kalimatnya itu jadi seperti one long word, satu kata yang panjang, padahal kalimat. Contohnya misalnya itu ya, not at all, itu bacanya kan not at all. Nah, kayak no tetol, kayak gitu jadinya. Padahal aslinya kan not at all, tapi digandeng, not at all. Jadi seperti no tetol, seperti gitu kalau pelan. Tapi ya jangan, kalau ngomongnya pelan ya not at all itu. Ini jadi not at all karena cepat. Jadi saya ngasih contohnya, saya pelankan. Not tetol, tapi nggak boleh ya kayak gitu ya, cepat harusnya. Not at all, nah kayak gitu. Not at all, not at all. Okay, next. Native speakers do this because it's easier for them to speak this way. Orang native speaker, pembicara asli itu melakukan ini karena lebih mudah bagi mereka untuk seperti itu. They can speak more quickly. Mereka bisa ngomongnya jadi cepat tapi ya tetap jelas loh ya. Not at all, itu cepat dan tetap jelas. Therefore, give more information. Semakin cepat kan berarti dalam waktu singkat memberi informasi yang banyak. Kalau ngomongnya cepat. And they can say a sentence without breathing so much. Dan kadang-kadang mereka bisa mengucapkan satu kalimat tanpa ambil napas, tanpa jeda. Ya, kalau kalimatnya nggak terlalu panjang maksudnya. Karena banyak yang digandeng-gandeng gitu, jadi cepat, jadi tidak panjang, jadi tidak perlu jeda. Gitu. Bawahnya, remembering this can help you understand better. Look at the example. Ini juga membantu kita memahami. Misalnya kalimat I cook a meal every Thursday. Mereka bacanya di sini seperti cook a meal seperti itu. Padahal I cook a meal. Aslinya kan gitu kalau pelan. Tapi kalau jadi seperti cook a meal. Nah, seperti gitu. I cook a meal. Nah, ini berarti present. Bawahnya yang past tense kan cook-nya pakai D belakangnya. D itu dibaca T gitu ya. Cook. Kayak teh ada gitu. Jadi ketika jadi te, cook the meal. Bedanya gitu, kalau yang present cook a meal, kalau yang past tense cook kayak the meal gitu. Jadi kalau yang atas yang present bacanya I cook a meal every Thursday, yang bawah I cook the meal. I cook the meal. Nah, kayak gitu, kayak the meal gitu tuh. Karena ada ed-nya yang dibaca T. I cook the meal every Thursday. Oh, berarti past tense. I cook a meal every Thursday. Oh, berarti present kalau cook a meal present, kalau cook the meal itu past tense. Kayak gitu ya. Jadi kalau kita paham, kita akan jadi lebih mudah memahami. What did he say? Ini juga
Nah, latihan sekarang ya. Saya akan putarkan, kalian tulis. Jadi apa yang diucapkan, apa yang what did he say, apa yang dia ucapkan, kalian tulis. Listen to the tracks and write what you think the speaker is saying. Then check your answer on the back page to see. On the back page di halaman belakang. Oh, ini PPT ya, nggak ada halaman belakangnya. If you have understood correctly, don't be sad if we get the sentence wrong. Ini sulit-sulit ya, jadi kalau misalnya kalian salah, ya nggak apa-apa, nggak usah sedih gitu. Nggak usah kecewa, wong ini sulit kok. Most native speakers would also misunderstand these messages. Nah ini bahkan native speaker pun, orang Inggris asli atau orang Amerika asli itu juga kadang salah menangkap kalimat-kalimat ini, karena ini sulit. Dari nomor 1 sampai 12 saya putarkan dua kali ya. Kalian tulis, coba kalian siapkan bolpen dan kertas, atau ditulis di HP juga nggak apa-apa sih. Kalau nggak siap bolpen sama kertas, saya akan putarkan, terus silahkan kalian tulis. Masing-masing kalimat 2 kali ya. Atau nanti kalau masih kesulitan, ya nanti kita ulangi lagi. Sebentar. Oke, sudah siap? Kita mulai ya. Nomor 1 sampai nomor 12, 2 kali. Oke, kita mulai. There are 66 students. There are 66 students. We must use a different tone. We must use a different tone. Nah, salah. Saya ulangi. We didn't like their meeting. We didn't like their meeting. We must use a different tone. We must use a different tone. Oke, saya ulangi lagi dari nomor 1 ya. There are 66 students. There are 66 students. We didn't like their meeting. We didn't like their meeting. We must use a different tone. We must use a different tone. They are too wise. They are too wise. She has nice nails. She has nice nails. We've realized the meaning is obvious. It's a grey day. We've realized the meaning is obvious. Maaf, salah ngeklik, saya ulangi nomor 5. We've realized the meaning is obvious. We've realized the meaning is obvious. It's a grey day. It's a grey day. They are all full. They are all full. We need an example. We need an example. Some mothers are here.
Some others are here. Two eight is wrong. 28 is wrong. I have given the team axes. I have given the team axes. Ya, oke, itu sudah nomor 12. Gimana, sulit? Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi sekali lagi dari awal, dari nomor 1. Oke, number 1. There are 66 students. There are 66 students. Number 2. We didn't like their meeting. We didn't like their meeting. Number 3. We must use a different tap. We must use a different tap. Number 4. They are too wise. They are too wise. Number 6. She has nice nails. She has nice nails. Sorry, tadi number 5 ya. Number 6 sekarang. We've realized the meaning is obvious. We've realized the meaning is obvious. Number 7. It's a grey day. It's a grey day. Number 8. They are all full. They are all full. Number 9. We need an example. We need an example. Some mothers are here. Number 10. Some mothers are here. Number 11. 28 is wrong. 28 is wrong. Number 12. I have given the team axes. I have given the team axes. Oke, saya ulangi sekali lagi untuk ngecek, tapi cepat aja ini sekarang. Saya ulangi sekali lagi, tapi tidak usah banyak jedanya, cuma untuk ngecek. Kalian ngecek tadi yang jawaban yang sudah kalian tulis, sudah kira-kira sudah betul semua, atau masih ada yang mau diganti. Oke, saya ulangi dari awal, tapi cepat aja ya. Oke, kita mulai. Number 1. There are 66 students. There are 66 students. Number 2. We didn't like their meeting. We didn't like their meeting. Number 3. We must use a different tap. We must use a different tap. Number 4. They are too wise. They are too wise. Number 5. She has nice nails. She has nice nails. Number 6. We've realized the meaning is obvious. We've realized the meaning is obvious.
Number 7. It's a grey day. It's a grey day. Number 8. They are all full. They are all full. Number 9. We need an example. We need an example. Number 10. Some mothers are here. Some mothers are here. Number 11. To wait is wrong. To wait is wrong. Number 12. I have given the team axes. I have given the team axes. Ya, oke, kita cek sekarang jawabannya sebentar. Oke, silahkan kalian kirimkan jawabannya yang number 1 dulu. Kalian kirim lewat kolom chat ya. Kolom chat Zoom. Kalian kirim lewat kolom chat. Number 1 dulu. Ada yang jawab ini dari 66 student. Yang lain? Nomor 1 sudah ada Palguno, there are 66 students. Riva, there are 66 students. Regan, there were 66 students. There were. Radasa, Putri, there are 66 students. There are 66 students. There were 66 students. Ya, ada 2 macam ya. There are 66 sama there were 66. Tapi tadi betul there are. Bukan there were, tapi there are yang betul. There are. Nah, ini kalau sebetulnya bukan 66, 66 tadi itu. 60 mereka tadi itu. Yang betul ini ya. Yang betul itu 66 students. Yang betul gini. Salahnya tadi kan. Jadi ada 60 siswa yang sakit. There are 66 students. Tadi itu gitu. Nah, tapi ya memang mirip. Saya juga kalau nggak lihat kuncinya tadi saya jawabnya juga there are 66, 66 sih. Saya pikir 66 siswa. Ada 66 siswa. Saya pikir tadi gitu, there are 66. Padahal bukan 66 student. 66. Nah, ini sama sih. Sama ya, 66 siswa sama 60 siswa sakit. Sama ya bacanya ya, 66 students. Tapi yang betul ini tadi tuh. Ya, tadi maka saya bilang ini memang sulit karena bahkan native speaker pun sering salah. Nah, karena ya memang sulit gini. Banyak kan dengarnya 66, 66 padahal 60 siswa yang sakit. Ya, oke, next. Yang number 2 sekarang. Silakan dikirim jawabannya lewat chat. We didn't like anything. We didn't like anything. We didn't have a jauh. We didn't know anything.
kok nggak ada yang mendekati ya jawabannya semua. Ini salah semua ya. Belum ada yang betul jawabannya. Dan tidak mendekati, jauh ya sini salahnya. Masuk we didn't like it, mungkin ini kan jauh. Didn't know anything, ini juga agak jauh, agak. We didn't eternity, jauh sekali. We didn't like anything. Ini ya masih agak jauh sih, belum ada yang mendekati. We didn't like the view to. Kok ada tuh? View to. Belakangnya tadi eng gitu. Bentar, coba saya ulangi lagi yang nomor 2. Sebentar. Nomor 2 ini ya. Nomor 2 coba saya ulangi sekali lagi. We didn't like their meeting. We didn't like their meeting. Coba bisa ada yang mau membetulkan, coba diperbaiki jawabannya. Nomor 2 itu soalnya gini. We didn't like their meeting. We didn't like their meeting. Ya, oke. Nomor 2. Coba diperbaiki, belum ada yang mendekati. We didn't like everything. Enggak ya, jauh, masih jauh. Ada yang memperbaiki, ini belum ada yang betul. Kalau saya pertama kali dengar ini, saya dengarnya gini. We did, kalau saya sih, nah, saya dengarnya we didn't like the meeting. Kalau saya dengarnya gini pertama kali, we didn't like the meeting. Kami nggak suka rapatnya. Tapi ini salah juga. Tapi ya daripada kalian tadi ada yang anything yang jauh ya. Yang betul itu we didn't like them eating. Ini yang betul. We didn't like the meeting. Kami tidak suka mereka makan. Kami itu pengennya mereka itu nggak usah makan. Kami nggak suka. We didn't like the meeting. Gitu, ini yang betul. Oke, next. Number 3, coba kirimkan jawabannya di kolom chat lagi, number 3. We must do this different time. We must use a different tab. We must choose a different time. We must do this on different times. Yang lain lagi? Sudah semua ini. Ada yang jawab lagi? Ada yang menjawab lagi? Ini juga belum ada yang betul jawabannya. Tapi ada satu yang mendekati, yang lainnya agak jauh. We must do this different time. Nah, kan jauh ini. We must use a different type. Nah, ini yang paling mendekati, tapi masih salah. We must use a different type. Nah, ini yang paling mendekati, tapi masih salah. Tapi hampir betul. We must choose a different type. Ini agak jauh. We must do this on different time. Ini juga jauh. Ya. Yang paling mendekati yang ini. We must use a different type. Ini yang paling mendekati. Tapi masih salah. Coba saya putarkan sekali lagi. Nomor 3. Nah, nanti terus usahakan jawabannya kalian perbaiki.
Nomor 3 ya, saya putar sekali lagi. Oke, sudahlah. Oke, yang betul ini. Yang betul ini. We must use a different tap. Tapnya itu ini, tap ini loh, keran air. We must use a different tap. Bukan tap jeda, tap atau tablet, bukan. Tapi yang ini tadi. We must use a different tap. Kita harus pakai keran yang lain. Ini kerannya mati, nggak bisa dipakai. Kita harus pakai keran yang lain. We must use a different tap. Ini number 3 yang betul. Oke, next number 4. Silakan tulis lagi di kolom chat. Agak tua, enggak jauh. They are two ways. Sudah? Ada yang jawab lagi? Nah, ini ada yang betul. Ada 2 yang betul tadi, nomor 4. Yang betul ini. Tadi yang betul jawabnya. They are too wise. Mereka terlalu bijaksana. They are too wise. Itu. Tadi ada 2 yang betul jawab seperti ini. Ya, yang lainnya salah tadi. Tapi ya nggak terlalu jauh sih. Oke, next number 5 sekarang. Silakan dituliskan di kolom chat lagi jawabannya. Kebanyakan jawabnya she has nice nails. Nails. Nah, kuku ini maksudnya ya, dia punya kuku-kuku yang bagus gitu ya maksudnya. Ini masih salah. Sudah hampir betul sih mendekati, tapi masih salah. Tapi kalau semua sejauh. She has nice nails. She has nice nails itu berarti punya apa? Nails itu apa? Bekicot itu ya, siput. Dia punya siput-siput yang bagus. Kayak ini, kayak SpongeBob ya, peliharaannya siput. She has nice nails gitu ya. Iya betul yang ini. Ini betul malah. Kayak SpongeBob ini betul ternyata. Yang betul she has
nice snails. She has nice snails. Ternyata ini yang betul. She has nice snails. Ya kayak dia punya kuku-kuku yang bagus di she has nice nails gitu sih ya tadi. Nice nails. Maaf ini waktunya sudah habis. Kita lanjutkan nanti ya. Masih kurang 7 yang belum kita bahas. Waktu untuk yang sesi pertama habis. Kita break dulu, tapi sebelumnya kita foto dulu sebentar ya. Belum foto ya. Belum 2 kali fotonya, kan harus 2 kali fotonya.